क्यारे इंस्टंट इडली खावी होय के पछी ढोसा खावा होय के व्हाइट ढोकळा खावा होय तो फ्रेंड्स हवे तमने दाळ ચોખા एक रात माटे पलाळવાની जरूरत नहीं पड़े। फक्त एक ज दिवसमां तमे आ इडलीनुं प्रीमिक्स बनावीने ढोकळा इडली के पछी ढोसा बनावी शको छो। तो ए रीते आजे आपणे इडलीनो प्रीमिक्स बनावीशुं। तो चालो मित्रों आपणे विडियोमां आगळ वधीए। विडियो जराय पण गमे तो लाइक जरूरथी करजो अने चेनल पर पहली वार आव्या छो तो सब्सक्राइब जरूरथी करी देजो। तो मित्रों आजे आपणे बनाववाना छीए इडलीनो प्रीमिक्स एटले के इडलीनो लोट घरे बनावीशुं। परफेक्ट माप तमने बतावीश तो विडियो में बन्या रहेजो। तो चलो आपणे विडियो स्टार्ट करीए। तो फ्रेंड्स अहीं आपणे इडलीना राइस लई लीधा छे अने आ जे कप छे ए मारो 250 ml नो छे। तो एनाथी मैं आ 3 कप जेटला लई लीधा छे इडलीना चोखा। जो तमारा पासे इडलीना चोखा न होय तो तमे फ्रेंड्स खीचड़ीना जे चोखा आवे ने ए पण लई शको छो। एनाथी पण एकदम फ्लफी इडली बने छे। त्यार पछी फ्रेंड्स आपणे 1 कप जेटली छोलेली अड़दनी दाळ लई लीधी छे। तो अहीं आपणे ए उमेरी देवानी छे। तो आजे हूँ इडलीनुं प्रीमिक्स बनावी रही छुं तो थोड़ुं वधारे बनावीश जेथी करीने आपणे तेने स्टोर पण करी सकीए अने बगड़े पण नहीं ए रीते आपणे बनावीशुं। आगळ तमने जणावती जईश के केवी रीतना तेने स्टोर करवानो। तो फरी पाछा 3 कप थी आपणे इडलीना चोखा लई लीधा छे। तो फ्रेंड्स अहीं तमने कोई पण चोखा लेवा हो तो तमे लई शको छो। तमे जे वापरता हो इडली माटे अथवा तो इडली माटे अलगथी चोखा आवे छे ए तमने करियाणानी दुकाने मळी रहेशे। हवे फ्रेंड्स अहीं आपणे फरी पाछुं 3 कप जेटला उमेरी दीधा छे चोखा। 1 कप आपणे अड़द दाळ उमेरी छे। इडली एकदम सॉफ्ट बने घड़े डचूड़ो न वरे एना माटे आपणे 1 कप जेटला पौवा उमेर्या छे अने 1 टेबलस्पून आपणे मेथी दाणा उमेरी देशुं जेथी करीने आपणे आने फर्मेंट करवामां प्रॉब्लम ना थाय। हवे फ्रेंड्स आ बधा ज इन्ग्रेडियंट ने आपणे मिक्स करी लेवाना छे। तो फ्रेंड्स ज्यारे पण तमे इडली के डोसानो खीरु बनावता हो तो माप तमने कई रीते राखवाना छे ए हूँ तमने आ विडियो में जणावीश अने आ मैं टोटल केटला किलो लीधुं छे ए पण हूँ तमने आगळ विडियो में जणावीश। तो विडियो में बन्या रहेजो। तो फ्रेंड्स अहीं आपणे इडली डोसानो खीरु बनाववुं होय ने तो 3 कप आपणे चोखाना लेवाना एनी सामे आपणे 1 कप अड़द दाळ लेवानी एटले ए परफेक्ट रेशियो छे। तमारी रेसिपी एकदम परफेक्ट बनशे क्यारे पण बगड़शे नहीं। हवे आ बधुं ज आपणे मिक्स करी लीधुं छे। हवे आ तमे चक्कीए पण पीसावी शको छो अने अहीं तमे घरमां पण मिक्सीमां तेने पीसी शको छो अथवा तो घरमां गरगंटी होय तो एनामां पण तमे पीसी शको छो। हवे आ टोटल मैं लई लीधा छे बधुं ज 2 किला जेवुं थयुं छे अने मैं तेने चक्कीए पीसावी लीधुं छे। हवे आपणे तेने केवुं पीसवानुं छे ए पण हुं तमने जणावी दईश। तो फ्रेंड्स अहीं आपणे तेने एकदम दरदरू पीसी लेवानुं छे। तमे अहीं जोई रह्या छो विडियोमां के एकदम पाउडर पण नथी अने एकदम जाडू पण नथी, दरदरू आपणे तेने पीसावी लीधुं छे। तमे कहेशो ने चक्कीवाळाने के इडलीनुं पीसजो एटले आपमेळे ए पीसी देशे अने मिक्सरना जारमां तमे पीसता हो के पछी गरगंटीमां पीसता हो तो तमने थोड़ुं दरदरू पीसवानुं छे, एकदम लोट नथी करवानुं। हवे फ्रेंड्स एनामांथी इडली केवी रीतना बनाववानी ए पण हुं तमने आ विडियोमां जणावीश। तो आपणो लोट दळाई गयो छे। ए लोटने आपणे 1.5 कप जेटलो एक वासणमां लई लीधुं छे। साथे आपणे मीठुं उमेरी देशुं। घणा लोको खांड पण उमेरता होय छे। अथवा अपाटाणे तो तमे थोड़ी अर्धी चमची जेटली खांड उमेरी शको छो। मैं अहीं नथी उमेरी। हवे फ्रेंड्स आपणे अहीं 1 कप जेटलुं पाणी पहेला नाखी देशुं अने लोटने पाणीमां मिक्स करी लेशुं। त्यार पछी आपणे आगळ जेटलुं पाणी वापरीशुं ए हुं तमने विडियोमां जणावती जईश। तो फरी पाछुं आपणे 1 कप जेटलुं पाणी उमेरी देशुं। तो आ मैं 1.5 कप जेटलो लोट लीधो छे। आ 1.5 कप मांथी मैं 3 इडलीनी प्लेट बनावी हती। मोटी मोटी इडली आपणे बनावीए ने एटली 3 प्लेट बनी हती। तो तमने जेटली प्लेट तमे बनावता हो घरमां एटले तमने ख्याल आवी जशे के केटलो लोट आपणे पलाळवानो छे। हवे फ्रेंड्स अहीं मैं 3जो कप पाणी उमेरी दीधो छे अने लोटने एकदम सरस रीते मिक्स करी लेशुं। गांठा न रहे ते रीते आपणे मिक्स करवानुं छे। त्यार पछी आपणे तेने 3 થી 4 कलाक फर्मेंट करवा माटे मूकी देवानुं छे। वधारे टाइम होय तो 6 થી 7 कलाक पलाળી देवानुं अथवा राते पलाળી देवानुं तो सरस सवाરના आथो आवी जशे। मारा पासे टाइम ओछो हतो એટલે मैं 3 ज कलाक माटे तेने पलाळ्युं हतुं कारण के मने विडियो शूट करवानुं हतुं। અને ફ્રેન્ડ્સ અહીં તમે જોઈ રહ્યા છો કે 3 કલાક बाद पण लोट सरस एवो फूलाई गयो छे અને एकदम सरस एवी सॉफ्ट इडली बनी हती। तो जे इन्ग्रेडियंट मैं
યુઝ કર્યા છે જરૂરથી ઉમેરજો અને પૌવા ખાસ ઉમેરજો, જેથી વડીલ વર્ગ પણ ખાઈ શકે આ ઇડલી. તો ફ્રેન્ડ્સ એકદમ સોફ્ટ બનશે પૌવાથી. હવે અહીં તમે જોઈ રહ્યા છો કે 3 કલાક બાદ સરસ એવો આપણો લોટ ફૂલી ગયો છે. તો હવે આપણે તેનામાંથી ઇડલી બનાવીશું. તો અહીં મેં ઇડલીનું મોલ્ડ લઈ લીધો છે, તેનામાં આપણે થોડું તેલ સ્પ્રે કરી દઈશું અને ત્યાર પછી આપણે તેનામાં ઇડલીનું બેટર ઉમેરી દઈશું. તો ફ્રેન્ડ્સ આ લોટ દળાવીને તમે 1 અથવા તો 1.5 મહિના સુધી બારે સાચવી શકો છો અને વધારે સ્ટોર કરવું હોય 3 થી 4 મહિના માટે તો તમે ફ્રીજમાં તેને સ્ટોર કરી શકો છો. બિલકુલ તે ખરાબ નથી થતું, નથી તેનામાંથી સ્મેલ આવતી. તો આ રીતે તમે પ્રીમિક્સ બનાવીને ઘરમાં રેડી રાખો. ક્યારેક પણ તમને ઇડલી કે ઢોસા ખાવાનું મન થાય કે ઢોકળા ખાવાનું મન થાય તો આ બેટરથી તમે બનાવી શકો છો, આ લોટથી તમે બનાવી શકો છો. હવે કડાઈને મેં પહેલેથી જ ગરમ કરી લીધો હતો, તેનામાં પાણી ઉકાળી લીધું હતું. તેનામાં આપણે ઇડલીની પ્લેટ મૂકી દઈશું. તો 7 નંગ જેટલી ઇડલી થઈ છે બંને પ્લેટમાં. ટોટલ 14 નંગ જેટલી થઈ છે અને 1 પ્લેટ મેં પાછળથી બનાવી હતી. તો ફ્રેન્ડ્સ અહીં આપણી ઇડલીને આપણે 10 થી 12 મિનિટ માટે સ્ટીમ કરી લીધી છે. સરસ ઇડલી આપણી સ્ટીમ થઈ ગઈ છે. હું તમને તેને તોડીને પણ બતાવીશ. એકદમ સરસ એવી આપણી ઇડલી સોફ્ટ બની હતી. ને ફ્રેન્ડ્સ જાળીદાર ઇડલી તમને બનાવી હોય ને તો થોડી ઈનો સોડા એનામાં ઉમેરી દેવાની, તો એકદમ જાળીદાર થશે. કારણ કે આપણે આથો નહોતો લાવ્યો. જો આથો લાવશો ને તો આપમેળે ઇડલી જે છે એકદમ જાળીદાર થશે. અને થોડી આપણે સોડા ઉમેરવાની, મેં અહીં નથી ઉમેરી એટલે જાળીદાર નથી બની. તો એકદમ સોફ્ટ આપણી ઇડલી બનીને બિલકુલ રેડી છે ફ્રેન્ડ્સ. ખાવામાં પણ એકદમ સરસ એવો ઇડલીનો જ ટેસ્ટ આવતો હતો. તો તમે પણ એક વખત આ પ્રીમિક્સ ઘરે જરૂરથી બનાવજો અને મારો વિડીયો કેવો લાગ્યો છે એ મને કમેન્ટમાં જણાવવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા. ફરી મળીશું ફ્રેન્ડ્સ આપણે એક આવા જ નવા વિડીયો સાથે, એક આવી જ નવી રેસિપી સાથે. ત્યાં સુધી રજા લઈશું. આવશો બધા. જય શ્રી કૃષ્ણ. થેન્ક યુ ફોર વોચ.